जो माने भोग ग्रहण करना भोग ग्रहण कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आमर नेक्स्ट कीर्तन पार्टी होची पद्मपुर दुईटा 15 रे प्रवेश करेंगे। पद्मपुर कीर्तन पार्टी दायित्व घनश्याम गोटे राजन को अनुरोध पार्टी को सूचना देदेवे। जो पानी टेप अच्छी बाहर हाथ धोवा असुविधा होमर जो पानी टेप अच्छी बाहर हाथ धोवा असुविधा हो जो बाइक रखुच्च दयापूर्वक बाइक टे साइड कर दिंतु। स्टल लगे समस्त अनुरोध
ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। गुरु श्री अमूल्य मिश्र। Hare Krishna
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 সমস্ত গুরুজনবৃন্দ সমস্ত মহামহিমগুলো ভগবাନଙ୍କ ଅଭରା ରୂପକ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে সমস্ত গুরুজনবৃন্দ সমস্ত মহামৌলি সমস্ত জ্ঞানী ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। হরে 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 কৃষ্ণ